पाखी आसुची इंग्राजी नववर्ष 2026 एथिपाई सबुठी चलचंचल विशेषकर युवपीढ़ी माने खुशी मनवाई पिकनिक स्पॉट भाव में सामुद्रिक बेलाभूमि तत्सहित पार्वतीय अंचल को पसंद करी जाती सेटारे मद मांसर आयोजन होता है एवं बहुत जोश रे समाने सेटारे आनंद उल्लसित हो विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करिथांती आरि भितर आमे आपन को एमिति एक दृश्य देखेबु जहा कि आपन को आत्मसमीक्षा करिबा पई बाध्य करेबो। आमे एमि गुटे बेलाभूमि रे अछु बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉक अंतर्गत जो बरीपदा ग्राम पंचायत रो महारुद्रपुर बेलाभूमि रही से बेलाभूमि रे गुटे दृश्य आमे आपन को देखौछु हमर सहयोग अनुरोध करिबि देखेबे सेठी चली गायत्री महायज्ञ चली समस्त ग्रामवासी माने एकजुट होइछंती एवं नियारा भाव से माँ निकट में प्रार्थना करुछंती पूजा अर्चना करुछंती तत्सहित विभिन्न जो अलिया आवर्जना रही हो जाइछि पूर्ण हो जाइछि समुद्र बेलाभूमि से बेलाभूमि मध्य सफेई करुछंती। वास्तव में ए कार्यक्रम करबा पछर सेमानकर कोन आभिमुख्य रहिछि चलंतु सीधा सड़क तांकर प्रतिज्ञा नेबा। आज्ञा आपण एठी समुद्र कूल रे बसिचंती गायत्री यज्ञ आयोजन करुछंती कोन वास्तव रे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त को प्रणाम जे गायत्री शक्तिपीठ बाजीपुर गोपालपुर तरफरु एवं यह सहित जे महारुद्रपुर रे जो राधाकृष्ण चेतना संघ ये सब मिलित आनुकूल्य रे आज केते सुंदर व्यवस्था करा जाउची काहेकि ना कारण होची जे पुरातन वर्ष 2025 मसीहार विदाय 2026 मसीहार प्रारंभ रे एई जो समय अवधि बा संधि बेला रे बहुत लोक माने कौन करती ना जीव को हत्या करके आनंद निरीह जीव को हत्या करके आनंद पाती मांस को खाई माछ मांस मद्यपान एनुहे मनुष्य भोजन किंतु चेतना नहीं सब नष्ट भ्रष्ट कर जीवन को ध्वंस करके आनंद पाती विभिन्न अलिया आवर्जना जमा करती किंतु से चेतना को जागृत करने आध्यात्मिक परिवेश करी सृष्टि करी यज्ञर आयोजन करा जायछि एवं रैली करा जायथिला निशा निवारण अभियान मध्य करा जायथिला एवं यह सहित मध्य यज्ञर आयोजन करा हिछि चेतना को जागृत करा जाउछि ए कूल रे समुद्र बक्षरे यज्ञ करिकि माँ आदिशक्ति को एवं कृष्ण राधा को सारा भूमंडल जते भगवान अच्छा प्रार्थना करके कह जाउछि जे माछ मांस मद्यपान ये नुहे मनुष्य भोजन पान बीड़ी गुटका नुहे ये छुटिया निशा जना पड़े ना टाणे पैसा परे भोगी थाए रोगर दशा। तेणु ये सब कष्ट पाइबार कारण होची लोक निजे तार चिंतन से चिंतन को परिवर्तन करने युवपीढ़ी मान को निया जाई ये सब यज्ञर आयोजन करा गोटे आध्यात्मिक परिवेश आध्यात्मिक चिंतन रे नुआ वर्ष जो सत्य युग आसुची धर्म युग आसुची से आगु को पाद बढ़ाई समस्ते प्रयास करने चेतना को जागृत करा जाउची यज्ञर आयोजन करा जाउची। ए यज्ञ करिवार उद्देश्य हेउची जे वर्तमान युवक संघ माने जेमिति सब निवृत्ति प्रवृत्ति सब मद मांसर सब माताल होउछंती एइथि पई वार्ता दिया जाउची जे एई मार्ग रे भगवान क्षेत्र रे टिके टिके कलार भातटा जते गरम हेई थाए पाखुरु पाखुरु काइले तापर भितर को आमे जाई पार जदि आमे पाखुरु पाखुरु सब जिंस धीरे धीरे भाव रे सब किछि करि परिबा तापर जाई कि आमे एकजुट हेई कि कले सब जिंस हो जणे धरे ये कार्य नुहे मु एकला कइले समस्ते कई शुणवे जदि आमे समस्ते एकजुट होइकि समस्त चेतना संग हो पारिबो ताने समस्ते ही करि परिबा। आज को प्राय मु प्रत्येक वर्ष एटा को आसे समुद्र कूल को नूतन वर्ष रे आसे आउ परिष्कार परिच्छन्नता भी ता भी मध्यम करूଥାଏ ये जो नूतन वर्ष रे समस्त मद माछ मांस करूछन किना मु कृष्ण चेतनार संग जने व्यक्ति आउ सब दिन मु भागवत पाठ तो करे एवं समस्त को प्रेरणा दिए ये नूतन वर्ष आसिले जो अपरिष्कार गुड़िक करूछंती सेतिमे तांको निवृत्त करने समस्त को प्रेरणा दे थाए समस्ते स्वच्छ रहंतु समस्ते टिके परिवर्तन होंतु ये मद माछ मांस भितर टिके बुड़ी न रहंतु आउ समुद्र उपकूल बेलाभूमि को से माने अपवित्र न करंतु पवित्रता स्थान को सदा सर्वदा कहीं आम भावना गुड़िक नष्ट हो जाउची। तो भगवान कहते भगवद गीता रे 4 प्रकार जिनिस से पाती पत्रं पुष्पं फलं तोयम जी में भक्त्या प्रयस्यति पानी फल फूल इत्यादि भगवान ताको भक्षण करती तो से कहते जो नर जहाँ भक्षण करे आमे जहाँ खाइबा जे कि बाघ सहित तुलना कले हबनी
ବାଘ ପାଇଁ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଯଦି ମଣିଷ ତାର ଖାଦ୍ୟରୁ ବେଶୀ ଯଦି ଭୋଜନ କରେ ତାହେଲେ ତା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମାନବ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନବ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ। ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ଲଭତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେହେତୁ ସନାତନୀ, ତ ଆମର ଈଶ୍ୱର, ଆମର ଭଗବାନ, ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରିବୁ ଯେ କି କାମିୟାବ ଟିଭି ତରଫରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିଏ ବାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ଆମ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଚାର ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦି ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦଂ ସର୍ବକାରଣମ୍ କାରଣମ୍। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ତାର ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅଛି, ମ୍ୟାନୁଆଲ ବୁକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଛି, ସେମିତି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ତାକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରି ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପବିତ୍ରତା ରଖିବା। ଆଜି ସମୟ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମାନେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ ଭାବି ଆସିକି, ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ନିଶା ପାଣି କରି ଏଠି ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଚେତନା ସଂଘ ଅଛି ସେଇ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରୟାସଟି କରାହେଇଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଆଜି ସଫା କରୁଛୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତନା ଦଉଛୁ ଯେ ମଣିଷ ହେଇକି ରୁହ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଇଏ ହଉଛି ନରୋତ୍ତମ ଦୁର୍ଲଭ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟା ତତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭା। ପ୍ରତ୍ୟହ ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ନିପଟ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନୀରବ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ନେବା କଥା ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆଜି ସମାଜରେ ମଣିଷ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେବା ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଯୋଉ ଆମେ ଆସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେବା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇଆକୁ ସବୁ ବାରଣ କରିବା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ମହାରୁଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆସି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସି ଅପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଆମର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ତେବେ ମହାରୁଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଏହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।